Oke, sekali lagi selamat pagi semuanya, Bapak Ibu sekalian, anak-anak dari SMA Penampungan di Serpong dan juga orang tua. Saya akan share screen saya. Oke, apakah sudah terlihat screen saya? Iya iya, terlihat, Pak. Oke, saya akan mulai. Oke, sekali lagi saya perkenalkan, nama saya David, saya dari USMBC Jakarta, Kedutaan Amerika, dan saya mengurusi bagian Education USA. Oke, ini Amerika. Amerika mempunyai 50 negara bagian, dari mulai Washington sampai dengan Florida, dari mulai Maine sampai Arizona dan juga Hawaii. Semuanya ada 50 negara bagian. Apa itu Education USA? Jadi Education USA ini adalah di bawah Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang terletak di 170 negara dengan lebih dari 400 advising center yang berada di seluruh dunia dan termasuk juga di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri kita punya 8 center yang terletak di Aceh, Medan, Jakarta, Malang, Surabaya, dan Makassar. Nah, karena kita berada di Jabodetabek, di Jakarta, setelah pandemi ini kalian bisa visit center kita di Amerika di Pacific Place Mall lantai 3 setiap hari dari Senin sampai hari Minggu jam 1 sampai jam 9 malam. Oh ya, sebelum saya lanjutkan lagi, presentasi ini tidak akan saya share. Jadi bagi kalian yang mau presentasi ini silakan screenshot atau catat saja informasi-informasi yang penting. Terima kasih. Nah, Education USA ini kita mempromosikan pendidikan di Amerika. Tujuannya adalah supaya siswa itu bisa menemukan yang best fit untuk diri dia, kampus yang memang sesuai dengan diri dia, berdasarkan kebutuhan, berdasarkan skill-nya, dan juga tujuannya. Dan kami memberikan informasi yang akurat, komprehensif, dan juga yang tidak bias tentang pendidikan di Amerika. Maksud tidak bias adalah kami tidak merepresentasikan salah satu universitas, tapi kami merepresentasikan seluruh universitas yang ada di Amerika. Ada 4.000 lebih universitas yang ada di Amerika Serikat. Dan kami bukan agent, jadi kalau agent biasanya membuatkan aplikasi untuk kliennya, kalau kita tidak, semuanya harus berasal dari siswa itu sendiri, dan kita memberikan konsultasi secara gratis, info session, pre-departure, sampai dengan pameran pendidikan. Oke, kenapa ya harus kuliah di Amerika Serikat? Why study in the US? Yang pertama, US itu menawarkan pendidikan yang terbaik di dunia. Kalau kita melihat ranking dari berbagai provider seperti Times Higher Education atau KIPAS, didominasi oleh kampus-kampus dari Amerika Serikat. Dan selagi kalian berkuliah di Amerika Serikat, kalian bisa merasakan pengalaman bagaimana bertemu dengan orang-orang di sana, networking, kemudian masuk ke dalam berbagai organisasi dan juga asosiasi, kesempatan untuk magang di organisasi-organisasi yang penting di dunia, dan juga kalian bisa bertemu dengan mahasiswa internasional dari berbagai negara. Saat ini ada lebih dari 1 juta mahasiswa internasional yang berada di Amerika Serikat. Dan juga Amerika Serikat mempunyai fasilitas teknologi dan juga lab yang begitu lengkap. Jadi ketika kalian mau kuliah yang apalagi berhubungan dengan STEM, sangat baik sekali ketika kalian kuliah di Amerika. Kemudian flexibility, jadi kalian kalau di Amerika bisa dengan mudah untuk mengganti jurusan itu di 2 tahun pertama, atau kalian mau double degree, atau kalian mau tailor, kalian punya major sendiri, juga itu semuanya gampang. Jadi flexibility juga salah satu yang diunggulkan dari Amerika Serikat. Oke, seperti yang saya bilang tadi, lebih dari 1 juta mahasiswa internasional sekarang berada di Amerika Serikat, dan 8.400 diantaranya adalah berasal dari Indonesia. Dan kita menduduki peringkat ke-19 sebagai negara pengirim mahasiswa internasional terbanyak di seluruh dunia ke Amerika Serikat. Dan nomor satunya, obviously, pasti adalah China. Oke,
Ini major yang diambil oleh mahasiswa internasional, 26% ngambil STEM. STEM itu singkatan dari Science, Technology, Engineering, dan Mathematics, diikuti dengan bisnis. Kemudian Social Science itu seperti Psychology, Sociology, dan kemudian diikuti dengan Foreign Language and International Studies, dan yang terakhir Fine and Applied Arts. Nah, di antara 50 negara bagian yang ada di Amerika Serikat, ada 3 yang merupakan favorit dari mahasiswa internasional. Yang pertama adalah California di West Coast. Ini juga salah satu favorit dari mahasiswa dari Indonesia. Karena West Coast itu mempunyai iklim yang kurang lebih sama seperti Indonesia, matahari yang cukup panas ya seperti di Indonesia. Kemudian selain itu West Coast juga banyak diisi dengan orang-orang Asia. Nah, yang kedua adalah New York, dan yang ketiga adalah Texas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih penting. Bagaimana sih pathway-nya kalau kita dari Indonesia kemudian mau kuliah ke Amerika? Jadi setelah kalian lulus dari high school di Indonesia, kalian bisa punya 2 pilihan. Yang pertama adalah masuk ke community college dulu selama 2 tahun, kemudian baru melanjutkan ke tahun ketiga dan keempat di universitas, atau pilihan yang kedua adalah langsung masuk ke four-year university. Four-year university itu seperti yang kalian sudah tahu seperti UCLA, UC Berkeley, New York University, Columbia, Caltech, Georgia Tech, dan sebagainya. Sedang community college mungkin kalian dengar seperti contohnya Green River, atau Edmonds, atau San Mateo Community College, seperti itu. Jadi community college 2 tahun pertama di community college seperti yang di bagian yang saya tunjukkan ini. Kemudian tahun ketiga ke keempat baru pindah transfer ke four-year university. Jadi ada 2 pilihan bagi kalian. Oke, secara umum kita bisa kelompokkan bagaimana caranya ke US dalam 5 langkah. Yang pertama adalah researcher option, yang kedua adalah financial study, yang ketiga complete your application, yang keempat apply for your student visa setelah diterima, dan yang kelima adalah prepare for your departure. Saya akan bahas secara briefly satu-satu. Oke, yang pertama, you shouldn't try to match yourself to the school, but rather find a school that matches you and your priorities and long-term goals. Jadi nggak semua orang harus masuk Harvard kok. Nggak semua orang harus masuk Columbia, nggak semua orang harus masuk Ivy League University. Banyak universitas di Amerika, ada 4.000 lebih yang pasti memenuhi, dan pasti ada yang sesuai dengan diri kalian. Jadi kalian nggak usah memaksakan diri, tapi kalian bisa mencari universitas yang benar-benar sesuai dengan priority kalian, long-term goals kalian. Dan mesti diingat bahwa no official ranking system exist for university in the US, dalam artian QS, Time for Education, itu bukan berasal dari Departemen Pendidikan dari Amerika, jadi tidak ada ranking yang dibuat sendiri oleh Amerika Serikat. Jadi itu semuanya merupakan third party, bukan ranking yang dibuat oleh Amerika. Jadi best college, saya sering banget dapat pertanyaan mana yang bagus ini dan itu. Jawabannya sebenarnya adalah universitas yang sesuai dengan akademis kalian, financial kalian, dan personal kalian. Ketika kalian memilih universitas, yang pertama kalian bisa banyak faktor yang bisa dijadikan consideration. Contohnya lokasi, apakah kalian mau di West Coast atau mau di East Coast, atau kalian maunya di Midwest atau mau di Southern seperti Texas, atau admission-nya bagaimana, yang mudah atau yang cukup kompetitif. Kemudian sport activity-nya, saya mau yang basketball grupnya di sana timnya bagus. Kemudian cost-nya bagaimana? Saya mau yang range-nya dari berapa ribu dolar sampai berapa ribu dolar 1 tahun. Housing-nya, financial aid-nya, tipe sekolahnya, public atau private. Kemudian ada apa kalian punya kebutuhan khusus atau organisasi tertentu dalam universitas. Jadi ini beberapa faktor yang bisa dijadikan consideration. Nah, kemudian mengenai jenis college-nya, apakah mau langsung masuk ke community college atau four-year university? Saya jelaskan masing-masing kelebihannya. Community college, ketika kalian masuk community college untuk pertama kalinya selama 2 tahun, kalian bisa mendapatkan tuition yang lebih murah. Karena sebagai perbandingan, tuition di community college hanya 1/3 dari
tuition di four-year university. Jadi kalian sudah bisa mengirit biaya selama 2 tahun pertama. Kemudian community college, mereka punya kelas yang lebih kecil, dan juga support akademis yang lebih banyak, karena orangnya lebih sedikit. Kemudian ketika kalian apply ke community college, less kompetitif, karena orang yang apply tidak terlalu banyak. Dan juga menggunakan rolling admission dalam artian kalian bisa apply sepanjang tahun, jadi tidak ada periode-periodenya seperti 4-year. Kalau 4-year kan biasanya kita apply di fall, kita apply sekarang, nanti baru dikasih taunya nanti bulan Maret dan sebagainya. Nah, kalau community college dia rolling admission. Jadi kalian bisa apply kapan aja sampai tahun akademis berikutnya dimulai. Kemudian dia memberikan associate degree setelah 2 tahun. Nah, kemudian apa keunggulannya kalau masuk ke four-year university langsung dari high school? Yang pertama, course-nya lebih banyak. Mungkin di community college kan sangat limited karena mempersiapkan orang untuk transfer ke university. Jadi course yang disediakan 4-year lebih banyak. Jadi kalian bisa pilih jurusan kelas-kelas yang tidak disediakan di community college. Kemudian di 4-year university, mereka tidak hanya punya program bachelor, tapi mereka punya program master, punya PhD. Jadi kalian otomatis bisa ketemu dengan orang-orang dari berbagai level. Kemudian better professor credentials, dalam artian ketika dia sudah punya program lain seperti master, doctoral, otomatis dosen-dosennya at least kualifikasinya adalah PhD. Sedangkan di community college mungkin kalian bisa menemukan dosen-dosennya minimal adalah master degree. Kemudian vibrant student life, karena lebih banyak orang, kemudian bisa juga network dengan lebih banyak orang. Nah, dan kalau kalian masuk for university, apalagi seperti yang highly selective university, kesempatannya jauh lebih sedikit, karena admission rate-nya juga sangat sedikit, hanya kurang dari 10%, seperti misalkan Harvard, atau MIT, atau Caltech, atau Yale, itu biasanya kurang dari 10% yang diterima. Dan juga 4-year, itu dia granting bachelor degree, jadi S1. Tapi dua-duanya semuanya bisa mendapatkan bachelor degree. Jadi baik dari community college dulu atau 4-year, pada akhirnya setelah 4 tahun nantinya akan mendapat bachelor degree. Why is impossible to say harus masuk 2 years dulu atau 4-year dulu ya? Itu semuanya depends kepada kalian. Jadi apakah finansialnya bagaimana, atau situasi keadaan akademis kalian bagaimana, itu yang menentukan apakah kalian cocok masuk ke community college dulu ataukah langsung masuk ke four-year university. Kalian yang menentukan. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Nah, banyak kan kalau orang Indonesia hanya tahu universitas di Amerika hanya sedikit ya. Seperti tahunya hanya USC atau UC Berkeley atau Purdue, banyak kan, atau misalkan seperti NYU. Tapi sebenarnya ada banyak sekali universitas di Amerika. Seperti saya sebut ada 4.000. Contohnya misalkan, apakah kalian pernah dengar University of New Mexico? Apakah kalian pernah dengar Tennessee? Atau Arkansas? Atau Illinois? Iowa? Dan sebagainya. Jadi look beyond the brand. Jadi tidak hanya nama-nama sekolah yang sering-sering kalian dengar, tapi juga banyak sekali universitas yang sungguhnya cocok dengan minat kalian. Misalkan kalian mau ngambilnya adalah studi desain arts. Kalian tidak masuk ke Harvard karena Harvard tidak bagus di situ, tidak ada jurusan itu. Tapi kalian mau masuk arts, kalian bisa masuk ke Parsons School of Design atau misalkan Arts Institute of Chicago seperti halnya itu. Terus kalian masuk film bisa masuk ke New York Film Academy dan seperti itu. Nah, ini ada beberapa search engine yang bisa kalian gunakan ketika kalian mencari universitas. Semua universitas di Amerika itu bagus asal terakreditasi. Bagaimana kita tahu apakah universitas tersebut terakreditasi atau tidak? Kalian bisa buka di sini ope.ed.gov. Kalian bisa screenshot aja halaman ini, nanti kalian bisa buka sendiri. Kemudian kalau saya juga sering ditanya, jurusan ini adanya di uni apa ya? Jurusan X ada di uni mana ya? Nah, itu bisa buka di petersons.com. Atau di bigfuture.collegeboard.org. Atau bisa juga di College Navigator.
Atau kalau kalian mau cari community college bisa cari di aacc.nche.edu. Oke, sekarang bagaimana cara kita membiayai pendidikan kita? Jadi setiap tahun international student itu menerima banyak sekali financial aid sebenarnya untuk menunjang studi mereka. Tapi kompetisinya itu sangat tinggi. Jadi aplikasi dari financial aid biasanya bersamaan dengan aplikasi ketika kalian mendaftar ke universitas. Ini gambaran biaya yang kalian harus keluarkan ketika kalian berada di universitas. Nah, perbedaannya apa dengan community college? Misalkan ketika kalian masuk ke Ford University, kalian langsung mengeluarkan uang $40.000 biasanya 1 tahun. Ini range ya, jadi tidak pasti, jadi tergantung dari universitasnya. Jadi biasa 40.000 bisa sampai 60.000, Harvard bisa sampai 60.000, $70.000  1 tahun. Nah, kalau kalian masuk ke Ford University berarti tinggal 40.000 dikalikan 4, $160.000 totalnya selama 4 tahun. Tapi kalau kalian masuk community college tuition fee-nya hanya $10.000. Biasa 10 sampai 15.000, bahkan kurang daripada itu. Nah, itu jadi 2 tahun pertama, jadi hanya 20.000, 10.000 tambah 10.000, kemudian tambah lagi di ketiga dan keempatnya sama. Misalkan kalian mau masuk ke Diablo Valley di community college selama 2 tahun, kemudian lanjut ke UCLA di tahun ketiga dan keempat. Jadi total yang dikeluarkan kurang lebih adalah 100.000. Sedangkan kalau kalian masuk ke UCLA langsung 4 tahun, kalian keluarkannya 160.000. Jadi terserah, tergantung minat dan kondisi kalian. Nah, kemudian juga mungkin akan nanya, berapa sih biaya hidup yang ada di Amerika Serikat? Kalian bisa buka numbeo.com. Jadi numbeo.com ini menyediakan informasi mengenai living cost dari seluruh dunia. Nanti juga akan dibandingkan bagaimana living cost di Amerika dan Indonesia, dan juga di state-state tertentu. Jadi biaya hidup di Amerika itu sangat bergantung pada state-nya. Kalau kalian tinggalnya di New York, California, otomatis sudah pasti yang mahal. Itu yang termahal di Amerika. Tapi kalau kalian memilih seperti di Mississippi, atau kalian pilih di Chicago, atau di Florida, atau di Missouri, itu jauh lebih murah. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengirit, menghemat biaya ketika kuliah di Amerika? Kalian bisa lihat a variety of public and private school-nya. Kemudian, apply ke uni yang berada di negara bagian yang living cost-nya lebih sedikit, seperti di South or Midwest. Ya. Kemudian, masuk ke community college dulu, baru transfer ke 4-year. Ini typical application requirement-nya. Saya bagi dalam 2. Yang pertama adalah typical application requirement untuk 4-year university. Yang pertama, kalian mengisi application form online, kemudian membayar application fee, kemudian submit TOEFL IBT atau IELTS, kemudian SAT or ACT, tapi sekarang banyak universitas yang menggunakan tes optional karena pandemi ini kesempatan baik untuk kalian. Jadi banyak universitas yang tidak lagi meminta SAT atau ACT untuk akademis tahun depan karena pandemi. Kemudian kalian harus memasukkan personal essay, biasanya 1 sampai 2 esai, kemudian transkrip dan high school completion certificate, kemudian letter of recommendation dari teachers atau counselors atau yang diminta, kemudian interview bagi universitas-universitas yang selektif, misalkan Stanford, mereka ada interviewnya bersama dengan alumni yang berada di Jakarta. Kemudian kalau kalian masuk community college, requirement-nya lebih sedikit, yaitu kalian tinggal mengisi application form, membayar application fee, menunjukkan raport dan high school completion certificate kalian, surat kelulusan, dan juga masukin TOEFL, IBT, atau IELTS. Cukup itu aja, tidak perlu essay, tidak perlu ACT, tidak perlu rekomendasi atau interview. Nah, American University menggunakan holistic approach. Jadi maksudnya apa? Jadi dia tidak hanya mencari applicants yang bagus secara akademis, tapi juga yang well-rounded, yang bagus secara akademis maupun non-akademis, karakternya bagaimana, terus kemudian kegiatan ekstrakurikulernya, apakah punya working experience atau voluntary experience dan sebagainya, dan juga yang paling penting kenapa mau masuk ke universitas dan jurusan tersebut dan mau jadi apa ke depannya. Itu semua nanti kalian akan tuangkan di dalam personal essay kalian. Oke, ini center kita yang tadi saya bilang.
Nah, saya buka sesi tanya jawab, presentasi saya sampai di sini. Ya, ini email saya kowijodetstate.gov atau bisa ke jakartaeducationusa.org. Saya kembalikan ke moderator untuk tanya jawab. Oke, terima kasih Pak David atas presentasinya pada pagi hari ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Nah, untuk para peserta EduFair, baik untuk siswa, yang pertama bisa sebutkan nama dulu di chat Zoom. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa bertanya tentang biaya hidup ataupun komunitas mahasiswa Indonesia yang ada di sana, ataupun terkait kemampuan bahasa Inggris bisa ditanyakan juga. Oke, dipersilakan siapa yang ingin bertanya untuk siswa-siswinya terlebih dahulu. Sambil menunggu anak muridnya ya Pak Panji ya, ini kayaknya mereka lagi berpikir beneran nih, aduh saya mau nanya apa ya ini ya. Iya, Soalnya tadi betul. penjelasannya tuh sangat-sangat lengkap. Jadinya kayaknya udah nggak ada lagi yang perlu ditanyain nih. No, ini ada pertanyaan nih Pak, coba Pak Oh, iya. Panji. Oke, ini ada pertanyaan dari Tio Novrieri. Nah, untuk Pak David nih. Permisi Pak David, untuk pengambilan beasiswa, apakah kita perlu mengambil course untuk persiapan A level dan apakah ada recruitment set for international student? Nah, mungkin bisa dijawab dulu dari Pak David. Oke, jadi saya jelaskan ya. Jadi untuk ke Amerika itu tidak harus dari A-level, tidak harus dari IB, jadi bisa menggunakan kurikulum nasional kalian saja. Jadi kalau memang kalian sudah kurikulum nasional, tidak perlu lagi mengambil A-level. Tapi kalau kalian memang sudah sekarang ini sekolahnya memakai kurikulum A-level, ya ambil A-level saja. Dan itu nanti yang akan dilihat adalah, keunggulannya adalah untuk bagi kalian yang ngambil A-level atau IB, ada beberapa kredit yang bisa di-waive ketika kalian nanti kuliah di Amerika. Jadi tahun pertama misalkan kalian nggak usah ikut lagi mathematics dasar karena sudah mengambil A-level mathematics pada saat SMA, seperti itu. Tapi sebenarnya tidak ada ketentuan kalau ke Amerika harus kurikulumnya XYZ, tidak. Jadi pakai kurikulum Indonesia pun juga bisa. Nah, kemudian requirement SAT, ya ada. Jadi universitas kalian harus cek lagi ke universitas yang mau kalian tuju, apakah diminta SAT atau tidak. Tapi seperti yang saya bilang, during pandemi ini, banyak universitas yang biasanya require SAT, sekarang tidak lagi merequire SAT. Karena sekarang tesnya kan agak sulit, dilakukan harus secara online, jadi banyak tes-tes yang di-cancel. Jadi banyak universitas yang saat ini tidak lagi membutuhkan SAT. Kalian mesti cek, dan ini adalah kesempatan yang langka buat kalian. Oke, terima kasih Pak David atas jawabannya. Ya. Oke, kemudian ada pertanyaan kedua nih dari Jocelyn. Nah, kalau mengambil College terlebih dahulu, bagaimana pilih universitinya? Apakah harus satu daerah atau apa dasarnya? Mungkin Pak David bisa membantu untuk menjawabnya kembali. Ya, untuk Jocelyn, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Jadi untuk community college dan university. Jadi basically ada 1.000 lebih community college di Amerika Serikat yang bisa ditransfer di 4.000 universitas yang ada di Amerika. Jadi dimanapun kamu masuk community college itu bisa ditransfer ke universitas manapun juga di Amerika. Tapi perbedaannya apa? Nah biasanya kami menyarankan untuk anak-anak itu mengambil community college di negara bagian yang sama dengan universitasnya. Tujuannya apa? Karena mereka mempunyai sistem pendidikan yang sama. Misalkan mau mengambil kuliah di Purdue, ambilnya bisa mengambil kuliah di Purdue, ngambil community college yang berada di state yang sama, di Purdue juga. Saya kasih contoh, 2 tahun yang lalu itu ada Darren Matthew Lee dari SMA Gading Serpong. Kebetulan saya ketemu dia pada saat EduFair SMA Gading Serpong, dan kemudian dia pengen masuk Purdue University, si Darren ini. Tapi akhirnya Darren sekarang ini berada di Community College. Dan dia tahun ketiga nanti, tahun depan, dia baru akan transfer ke Purdue University. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Pak David. Tadi sudah menjawab pertanyaan dari Jocelyn. Oke, sekarang satu pertanyaan lagi dari siswa-siswi. Ada dari Caroline. Nah, Caroline IPA 1 mau nanya, Kak, untuk med school rekomendasi univ atau college-nya
Gimana ya Kak, kesempatan kerja atau praktek sebagai dokter di sana bagaimana Kak? Nah, ini ada pertanyaan dari Caroline. Nah, mohon untuk Pak David bisa membantu menjawabnya. Oke, ini juga pertanyaan yang sering saya temukan. Saya mau jelaskan sedikit tentang medical school di US. Jadi medical school di US itu dimulai di tingkat post graduate, dalam artian tidak dalam S1, tapi dalam tingkat S2. Jadi biasanya mahasiswa yang mau mengambil medical school itu mengambil setelah dia lulus S1. Jadi S1-nya biasa mengambil seperti biological science atau jurusan-jurusan yang berhubungan dengan biologi. Baru nanti mereka apply ke medical school. Dan medical school itu biasanya sekolahnya 10 sampai 14 tahun di Amerika, dan itu dan cukup mahal dan sangat kompetitif. Nah, dan tidak semua universitas di Amerika menerima mahasiswa internasional untuk medical school. Jadi mesti dicek lagi apakah medical school tersebut menerima mahasiswa internasional atau tidak. Kalau bisa kesempatan kerja atau praktek tentunya ada nanti selagi kalian kuliah pun, kalian pasti akan sudah bekerja di universitas. Nah, yang biasa diambil oleh dokter-dokter di Indonesia adalah mereka sudah menjadi dokter di Indonesia, kemudian nanti mereka melanjutkan ke residensi di Amerika. Residensi itu seperti spesialis, tapi ketika dia balik ke Indonesia, tapi dia tidak ada gelar spesialisnya, ya. Jadi kesempatan untuk dia belajar sekaligus bekerja di rumah sakit di Amerika. Dan itu biasanya banyak diambil oleh dokter-dokter yang berada di Indonesia. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Pak David. Tadi sudah menjawab ada 3 pertanyaan ya dari siswa-siswi peserta EduFair. Mungkin sekarang kita buka untuk Bapak Ibu wali siswa-siswi yang akan bertanya. Dipersilakan, apakah ada? Nah, sekarang untuk Bapak Ibunya dulu ya. Nanti kalau misalkan sudah selesai, kita lanjutkan kepada anak-anak lagi nih. Apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke, mungkin masih masih ngetik dulu. Nah, ini ada dari Bu Mariana Geoffrey nih, Pak. Iya. Pak, bisa info sekali kalau mau daftar, gitu. Maksudnya bagaimana ya Bu Mariana Geoffrey? Mungkin bisa langsung open mic aja untuk bertanya secara langsung. Ya, Bu. Oh iya, silahkan Pak. Begini Bu, mau nanya, kalau untuk informasi nanti kalau misalnya kita tertarik mau ke US, ada yang dari mana cara ininya, kontaknya atau daftarnya? Oke. Bapak nanti kalau misalkan mau konsultasi setelah EduFair ini berakhir, bisa menghubungi kami lewat email di jakarta@educationusa.org. Nanti saya akan balas di email tersebut. Atau kalau misalkan mau konsultasi virtual lagi, one on one juga bisa buat janji temu di situ ya Pak. Dan itu semuanya gratis ya Pak nanti kalau kita konsultasi. Oke. Emailnya nanti bisa di-share sebentar biar saya screenshot. Ya, saya sudah ada di chat box, saya sudah tuliskan Jakarta. Oh, oke. @education. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Bapak. Adakah Bapak Ibu orang tua yang mau bertanya lagi tentang Education USA? Oke, mungkin kita akan ke pertanyaan siswa lagi ya Pak Panji ya? Ya Bu. Sambil menunggu orang tua mungkin lagi memikirkan pertanyaannya lagi. Betul sekali. Ya, tadi ada pertanyaan dari mana Pak Panji? Yang anak murid ya? Sebentar, saya cek dulu di chat. Di sini ada dari Kayaknya siapa tadi ya? Peter Jose Peter ya, tadi ya? betul. Iya, Dari betul. Peter Jose, kelas 12 S2 nih. Pertanyaan untuk Pak David, ada scholarship lewat nilai rapot dan sertifikat lomba nggak untuk college-nya? Nah, mungkin Pak David bisa membantu menjawabnya. Ya, untuk scholarship di Amerika itu namanya biasanya financial aid. Jadi gini, kalau orang Indonesia tahu scholarship itu harus yang gratis. Semuanya 100% gratis, nggak bayar apa-apa. Nah,
Masalahnya di Amerika untuk S1 tidak ada yang seperti itu. Jadi tidak mungkin bisa gratis kuliah tidak bayar apa-apa ya untuk S1. Nah, karena beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah Amerika untuk S1 itu sangat sedikit. Nah, yang ada adalah financial aid dari kampus, dari universitas. Dan itu biasanya diberikan dalam dua jenis. Yang pertama merit based scholarship berdasarkan nilai, dan itu bisa di-apply juga setiap tahunnya. Dan yang kedua adalah need based scholarship berdasarkan kemampuan finansial. Jadi itu nanti yang bisa digunakan untuk meng-apply scholarship. Jadi kalau ditanya nilai rapot dan sertifikat lomba, berpengaruh nggak untuk dapat scholarship? Berpengaruh. Karena itu nanti semuanya akan dinilai oleh admission officer yang ada di masing-masing universitas. Oke, terima kasih Pak David atas jawabannya. Kemudian di sini ada lagi nih Pak yang ingin bertanya. Untuk Jocelyn sepertinya tadi ada tanya kembali. Sebentar sambil dicarikan. Oh nih. Lalu kalau setelah ambil College, apa harus tes lagi Pak di universitinya? Dan seberapa sulit sih? Nah ini ada Jocelyn tanya kembali. Monggo Pak David. Jawab ya. Jadi kalau ketika community college kan berarti kan sebenarnya sudah kuliah selama 2 tahun. Jadi ketika nanti kalian transfer ke universitas, itu yang dilihat adalah nilai pada saat kalian studi di community college. Jadi sudah tidak melihat lagi nilai raport SMA-nya. Nah, jadi nanti kalian selagi di community college juga harus belajar dengan baik, karena bukan berarti community college itu, wah gampang banget ya masuknya, berarti lulus-lulus aja dong ya. Belum tentu. Karena kalau kalian punya nilai yang tidak baik di community college, bagaimana kalian mau transfer ke sekolah yang bagus? Jadi kalian juga harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri di community college mendapat nilai yang bagus sehingga bisa ditransfer juga ke universitas yang bagus. Saya punya contoh ada orang yang masuk community college di Washington, dia kemudian lanjutkan ke Cornell University di Amerika atau ke Columbia. Itu sangat mungkin karena nilai dia di community college sangat baik. Dan kalau ditanya seberapa sulit, sama saja ketika kalian nanti mau apply ke uninya setelah lulus community college, harus bersaing juga dengan orang-orang yang transfer juga dari community college yang lain. Oke. Terima kasih Pak David atas jawabannya. Oh ya, di sini masih menunggu ya untuk Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan bisa langsung open mic atau mungkin di chat Zoom dulu tidak apa-apa. Kalau memang belum ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kita lanjutkan. Masih ada beberapa anak yang bertanya. Di sini ada Christopher nih, mau tanya, peluang kerja untuk mahasiswa internasional di Amerika setelah lulus bagaimana? Nah, mungkin Pak David bisa membantu menjawab kembali. Oke, ini juga pertanyaan yang bagus. Jadi di Amerika masing-masing mahasiswa internasional itu diberikan satu kesempatan untuk melakukan OPT namanya, yaitu Optional Practical Training, atau dalam bahasa Indonesianya adalah magang. Jadi magang sesuai dengan bidang studi. Jadi misalnya kalian ngambilnya adalah bisnis, kalian bisa magang di perusahaan di Amerika, itu selama 1 tahun di Amerika, dan itu biasanya dibayar, dan itu tidak perlu lagi apply visa baru. Jadi tetap memakai visa pelajar. Jadi setiap mahasiswa nasional diberikan kesempatan 1 tahun untuk magang di Amerika Serikat. Nah, dan bagi kalian yang mengambil jurusan STEM atau Science, Technology, Engineering, Mathematics, itu diberikan kesempatan lagi untuk bisa di-extend sampai 3 tahun. Jadi ditambah 2 tahun lagi. Dan itu semuanya tidak perlu apply visa yang baru lagi. Itu semuanya visanya visa pelajar. Jadi itu bisa digunakan untuk mahasiswa internasional merasakan bagaimana bekerja di Amerika Serikat. Oke, terima kasih Pak David. Nah, sudah membantu menjawab lagi ya di sini. Oke, masih ada pertanyaan dari Jocelyn lagi nih Pak. Wah, sepertinya Jocelyn tertarik sekali nih Pak. Iya ya. Ada pertanyaan lagi, apakah ikut kegiatan sosial seperti DOV berdampak besar supaya bisa diterima di college atau university? Nah, monggo Pak David. DOVE itu apa ya kalau seperti itu apa ya? Nah, coba Jocelyn mungkin bisa disampaikan langsung kepada Pak David. Mana nih, boleh open mic kok. Jocelyn dari 10 MIPA 7. Mana nih? Oh, Duke of Edinburgh. Oke. Oke. Tidak hanya terbatas sebagai Duke of Edinburgh, itu bisa karena Duke of Edinburgh kan nanti kan banyak project dan juga nanti itu juga ada lombanya ya supaya bisa menjadi ambasadornya. Ini Jocelyn pasti
ambil kurikulumnya Cambridge ya. Jadi itu bisa. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu biasanya ada project-project seperti lingkungan, seperti project-project untuk melestarikan lingkungan, mendaur ulang sampah dan sebagainya. Itu sangat-sangat bisa untuk menjadi nilai plus ketika kalian apply ke community college atau university. Tapi tidak hanya harus seperti spektakuler kayak gitu, jadi misalnya kalian juga membantu voluntarily menjadi misalkan guru sekolah minggu bahkan, itu bisa menjadi salah satu nilai plus bagi kalian. Jadi itu ada satu kesaksian dari mahasiswa internasional adalah dia dulu guru sekolah minggu nih di Indonesia. Nah, mungkin mikir deh, saya nggak punya keahlian apa-apa ya, saya cuma punya itu, saya tulis itu di CV saya sebagai guru sekolah minggu. Ternyata universitas yang dia masukin itu ternyata sangat dibiayai besar dananya oleh gereja setempat. Nah, jadi gereja itu akhirnya memberikan beasiswa untuk anak tersebut, karena dia pernah jadi guru sekolah minggu dulu di Indonesia. Jadi nggak ada yang sia-sia sih, kalaupun kalian melakukan hal-hal seperti itu, tulis aja semuanya dalam esai kalian. Nanti siapa tahu bisa itu bisa menjadi tambahan funding bagi kalian. Oke, terima kasih Pak David. Nah, pertanyaannya sudah dijawab ya dengan jelas sekali nih. Oke, masih dibuka nih untuk sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu wali siswa atau mungkin siswa-siswi ada yang ingin bertanya kembali. Dipersilahkan, masih ada waktu nih. Yuk dipergunakan. Mungkin ada yang masih tanya. Ya, kita masih ada waktu 8 menit ya, Pak Panji ya. Ya, betul 8 sekali. menit nih untuk dapetin informasi sangat-sangat bagus loh ini loh. Mumpung kita langsung dari sumbernya langsung, kita terbangkan langsung dari USA. Kita ada Pak David di sini dan sangat menguasai apa itu education USA dan bagaimana hidup di USA. Ayo Bapak Ibu atau mungkin anak-anak dari SMAK 1. Ada lagi Bu, ada lagi yang ingin bertanya nih Bu Mita. Dari Oke, silakan Pak. Tio. Oke, dari Tio 11 IPA 2 nih. Nah, permisi Pak David, untuk jurusan yang tidak praktikal seperti actuarial science, apakah perlu mengambil college-nya? Nah, mungkin Pak David bisa menjawab lagi. Oke, saya mau jelasin lagi, mungkin tadi masih ada yang belum ikutin presentasi dari awal, bahwa community college dan universitas sama-sama levelnya itu berada di level post-secondary. Jadi, community college itu tidak menambah waktu belajar nantinya untuk di universitas. Jadi, community college itu programnya 2+2. 2 tahun community college, transfer tahun ketiga dan keempat di universitas. Sedangkan universitas langsung, itu langsung 4 tahun. Jadi totalnya sama, 4 tahun. Jadi bukan community college dulu 2 tahun, tambah lagi 4, jadi 6. Tidak, bukan seperti itu konsepnya. Jadi sama-sama 4 tahun. Jadi kalau ditanya apakah perlu mengambil community college dulu, jawabannya tidak. Jadi terserah kamu mau ngambil langsung community college dulu, atau mau langsung ke universitas. Jadi terserah dari siswa itu sendiri. Gitu ya. Oke, Pak David sudah menjawab nih dari pertanyaannya Tio. Kemudian yuk masih dibuka lagi, masih ada waktu 6 menit nih. Siapa yang ingin bertanya dipersilahkan. Ayo, masih ada waktu 6 menit lagi dari anak SMAK GS atau SMAK 1 atau dari orang tua murid. Oke, tapi ini bagus banget loh Pak. Jadi tadi tuh yang saya lihat pertanyaan-pertanyaannya itu random banget dari anak kelas 10, kelas 11, kelas 12. Berarti mereka itu memang sudah memikirkan mau kuliah kemana, masa depan mereka itu mau bagaimana. Itu dari kelas 10 loh. Dulu saya SMA baru mikir saya mau kuliah di mana itu kelas 12 akhir loh. Sama ya Bu, berarti Bu. Iya, makanya ini anak-anak ini bagus banget ini. Mereka sudah mencanangkan masa depan mereka itu ada di mana. Terus lebih baik negeri atau swasta? Nah, tadi pertanyaannya sangat-sangat bagus. Oke, Mas. Oh, ini ada satu lagi nih, Pak, dari Jocelyn. Oh, ada dari Jocelyn. Untuk major biotek, bagusnya ambil mana ya, Pak? Yo, boleh ya Pak David, yuk. Oke, itu yang saya bilang tadi ya, ini kayak pertanyaannya banyak banget saya temuin di setiap education fair. Ambil major X, kuliahnya di mana ya? Ambil major psikologi di mana ya? Wow, itu banyak sekali di Amerika Serikat, ada 4.000 lebih uni, kita nggak mungkin bisa sebutin satu-satu. Nah, jadi universitas yang bagus buat kalian ya itu tergantung dari minat dan juga kondisi kalian.
Jadi kalian bisa gunakan petersearch.com atau College Board atau College Navigator untuk search. Kira-kira mau ngambil jurusan ini, bagusnya di mana ya, seperti itu. Saya mungkin bisa kasih simulasi, saya share screen saya sekali lagi ya. Ini buat terakhir kali ya, Bu ya. Oke, ini petersearch.com. Misalkan tadi kalian mau ngambilnya adalah biotech. Kalian tinggal search aja di sini, biotechnology. Nah, nanti akan keluar semuanya universitas di Amerika yang menyediakan jurusan biotech. Seperti contohnya Northeastern University. Northeastern ini ada di Boston. Tinggal klik Northeastern University. Nah, nanti kalian bisa lihat tuition-nya berapa, kemudian itu students-nya ada berapa, acceptance-nya 18%, yang lumayan tinggi. Ya, tidak terlalu tinggi, tapi lumayan ya dibandingkan dengan universitas lain. Kemudian kalian juga bisa lihat location-nya, major yang ditawarkan apa aja, admission-nya bagaimana. Itu semuanya bisa nanti kalian lihat di petersearch.com. Nah, gitu. Nah, saya juga mungkin mau nambahkan sedikit untuk ini apa namanya sebagai penutup ya. Ketika saya lihat ini banyak yang nanya kelas 10 udah eager banget buat kuliah ke luar negeri. Nah, untuk kalian yang masih kelas 10, saran saya adalah meningkatkan skor TOEFL, IBT atau IELTS kalian. Karena nanti ketika kalian udah kelas 12, kalian mau pilih uni, ketika skor TOEFL-nya kurang nyampe, masih jauh, kalian mungkin akan miss untuk dapat universitas yang dream school kalian gitu. Misalkan seperti Harvard, Stanford, dia butuh TOEFL itu di atas 100. TOEFL IBT di atas 100 itu nggak mudah. Jadi harus latihan dari sekarang. Juga IELTS-nya itu kalau universitas yang highly selective itu di atas 7,5 mereka menerimanya atau bahkan 8. Jadi tingkatkan skor TOEFL atau IELTS kalian untuk kalian yang masih kelas 10. Untuk kalian yang masih udah kelas 11, kalian bisa mulai tulis esai. Karena bikin esai juga nggak selesai dalam 1 hari. Esai itu lama, perlu direvisi, perlu ada konsultasi, seperti itu. Jadi kalian mesti pikir juga outline-nya mau seperti apa, dan itu butuh waktu yang lama. Jadi mulai untuk bikin esai dari sekarang. Oke, terima kasih Pak David. Wah, waktunya nggak berasa ya, tinggal 2 menit. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih terakhir dari Pak Irfan Oji. Nah, dalam masa pandemik ini dan juga kedutaan USA sedang tutup, bagaimana dengan pengajuan visa student dan untuk orang tua? Nah, ini Pak bisa mungkin bantu menjawab satu pertanyaan lagi. Monggo Pak David. Ini sebenarnya saya udah tunggu tadi orang tua ada nanya ini atau enggak ya. Ternyata ada ditanya juga di bagian terakhir. Jadi ya benar sekali Bapak Ibu, saat ini kedutaan Amerika sedang tutup. Dan kalau ditanya sampai kapan, saya sendiri yang bekerja di sana, saya pun tidak tahu kapan. Jadi kalau ditanya kapan akan buka lagi visa service-nya, ya, saya hanya bisa bilang pantau terus social media US Embassy untuk bisa tahu kapan dibukanya. Nah, memang sekarang sudah bisa membuat janji, tapi kalau memang kita belum buka, nanti akan di reschedule di tanggal-tanggal berikutnya. Nah, kalau ditanya kenapa sih kok nggak buka-buka, sedangkan negara lain udah buka. Nah, karena yaitu berdasarkan dengan kondisi dari negara kita juga. Jadi di Jakarta kita tahu masih PSBB dan juga kondisi pandeminya masih belum selesai. Jadi itu pun berpengaruh pada bagaimana nanti kedutaan akan buka dalam waktu dekat atau tidak. Tapi kita doakan saja semoga kedutaan bisa buka sehingga orang-orang yang saat ini, mahasiswa yang saat ini kuliah online dari Indonesia bisa ke Amerika di spring 2020. Encourage students to actually do more if they can. The second part, which is the minor and double majors, is a very popular combination. So I'll just give you an idea of what it is. So for example, let's say you're in mechanical engineering. Mechanical engineering, you graduate 4 years, that is your single degree program. You can do another major. You heard friends saying that, oh, hey, business school is not bad. You heard your parents say, hey, maybe you want to take life science. It's not bad also. All right. So
because of the COVID situation, they may want to take a life science to actually find a vaccine as soon as possible. So, all right. So, yeah, so you can do a second degree. So a double major meaning is that you do 50-50, 50% of your mechanical engineering, 50% of your life science program. And that is basically you graduate with still one single degree, but with two different disciplines. But if you just want to get the experience and you just get a basic understanding of what life science is, you can do a minor, which is, for example, 70%, which is your mechanical engineering, 30% is your minor. So it's actually the workload that you'll be doing for these two different disciplines. Right? Double degree programs, which is what the name is more competitive, but of course you're getting two different degrees, and getting two different degrees is actually quite prestigious, and that is what a double degree. But what is so special, or what is different from not getting a single degree and then do another single degree, is that you can get a double degree within 4.5 to 5 years, rather than you do a 3 years, 4 years, so on and so forth. Joint degree programs is where we actually partner with other universities. As I mentioned earlier, that we have over 300 partner universities in 40 different countries that we are partnered with them for other different programs. And concurrent degree programs, we do have things like starting off with a bachelor's and then concurrent doing your master's, and you graduate with both a bachelor and a master's program. And that is what a concurrent degree does. So the options, the availability of how you want to do your studies is all available in the university. Right, so as we are always progressing and introducing new courses, we just only introduced this course, Landscape Architecture, recently this year. So if anybody who's interested in architecture, you may also want to take note of the Landscape Architecture course, which focuses more on sustainability and the environment, the social environment, landscape environment in the world as of now. Right, so you may want to take a look at this. Right. So anyways, we do have also as I mentioned, how we want to what you want to study and so on. How you want to study, we also have the availabilities in the university. So if you see the three things over here, general education is where all NUS students, regardless of where you're from the very first year, you have to do the general education for all NUS students. On the third one, design your own modules, you actually are able to customize the way you want to learn your modules. But the important thing is the first one, the grade 3 first year. So basically this grade 3 first year was introduced to actually allow students to understand or experience what the course is, right? From your junior high school to senior high school, your parents, your teachers, or your friends may say that, hey, business administration is a very good course. You may want to consider. Then you say, okay, business administration is very interesting. Okay, I applied for NUS. I got into business administration. Then you started business administration, very excited. Then as you go on your first year, you realize, hey, business administration is not what I thought it is. I don't think it's as interesting as I thought. So this grade 3 first year allows you to actually experience what business administration is. Is it a suitable course for you? If you want to transfer out because it's not suitable for me, this is a very good opportunity to do so. Why? Because you will not be graded for your first year. If you are taking the grade 3 first year, you will only get a pass or a fail, which means this doesn't affect your overall standing in the university. If you feel that we know that students, if they are not interested in a particular course, we will encourage you to move out and move to another course depending on the availability and vacancies of that particular course. Right, so these are some of the options that is available for the students when they are doing the studies over here. All right, so next step is learning out of your comfort zone. This is basically talking about overseas experience. I know this year is a bit crazy. There's a lot of things that a lot of us, we can't really do. But hopefully, as things progresses and with hopefully the vaccine is found as soon as possible, we can start to travel overseas for experiences or overseas studies. All right, so let's take it that things are back to normal for now first, whereby we as a university will want students, encourage students to actually
gain that overseas exposure. Overseas exposure meaning that you meet new people, learn a new culture, because as you work in the future, you're not only working with people from Indonesia, not people from Singapore, but everyone around the world. All right, overseas countries as well. Maybe you've been posted to an overseas country for the company, and then all these skills will basically be picked up, very useful for the future. All right, so in NUS, we do have quite a wide range of activities, ranging from study trips to winter programs, research programs. But I would like you to focus on the green color part, which is a student exchange program, where it's actually a flagship, our main overseas exchange program, which is very similar to a lot of the universities around the world where they have this exchange program. Right? So one good thing is that we have a wide range of contacts. If you have always dreamed to go into the United States, dream to go to Australia, United Kingdom, so on and so forth, we have a wide range of contacts. And depending on the area of study that you're in, hopefully that country is able to provide you with that university and that particular course. You can do your exchange program for up to 1 year, so that will be a good thing. Next thing is that if you're interested in setting up your own business, you want to be the next Gojek, you want to be the next Tokopedia, I'll show you how you can actually do so. All right, so this program, the NUS Overseas College, NOC, is a very, I would say it's a quite successful program. Over 3,000 students have already signed up for this. Over 650 companies, startup companies have already been. So where we actually take you on this program, these are the colleges around the world. So you actually, for example, in Silicon Valley, you actually be partner in the United States, you'll be partner with Stanford University. As you all know, do some research, Stanford University is actually one of the top universities in the United States. So I'll just take, for example, what you actually do is that you will actually study at Stanford University for the period of your attachment. At the same time, you'll be attached to one of the startup companies to actually learn how to actually get the knowledge, how to actually do marketing proposals, meet with clients, and many more. Right? So it's basically giving you the experience to actually set up a business and then bring that knowledge back into Indonesia to set up your own business in the future. So these are some of the things that you actually will get to learn over there. And it's also a 1 year's full program. So yeah, depending on what your interest is and where you want to venture into, you can choose to look at this as well. All right, so apart from us, as a university encouraging students to travel overseas, we also do bring in global industry partners into the university to mentor the students. So students will actually be mentored from a real life experience on the people who are doing this areas, and they give you insights, career paths, other practices and other experiences for you too as well. So hopefully this is something that you'll be interested in if you do not intend to actually travel overseas. Right, so that is just a very small part of what we can actually offer to students for the overseas program. But if you are the kind that really want to stay in NUS, stay in Singapore throughout, we do have, I would say our campus is actually one of the interesting campuses in the university, where we have over different halls of residence, residential colleges, and student residence. Oh, all these are residents where you can actually stay in the campus. So if you ask your seniors, anyone who is in NUS, and you ask them about things like Temasek Hall, Raffles Hall, this will actually bring up ideas and experiences and things and so on. Right. So with that, yeah, depending on where your interest is, whether you're kind of keen on activities, keen on residential activities, all these are available in the university. So apart from the other experiences, things like freshman orientation camps, red and flag, student life activities are all available as well in the university. Right, so if you're into sports, into music and culture, community services, all this are pretty much, we can experience this in the university as well. Right, so basically that is what we can actually offer you as a student in the university. But how do you actually enroll into the university? So first and foremost, for those students who are currently in their year 12, you can actually start to apply in the coming October exercise.
right? Because what we need is your year 11 and semester 1 and semester 2 results, right? That is the requirement for consideration first. All right. IELTS or TOEFL, if you have it, you can submit, but it's not a requirement to do so, which I'll explain to you why later on. All right. So based on your semester 11, year 11, semester 1 and 2, what we're looking at is to see whether you can be shortlisted for the university entrance examination. All right. I will give you a slide on what the examination is about. Based on the examination, if you're able to pass the examination and you are able to allocate you one of the courses into the university. In your application, you will have 5 application course choices. So you may want to take a look at this point in time to consider what courses are available. All right, our application window starts from 15 October to 1st January 2021. All right, so what this university entrance is basically an additional examination to see whether you can be shortlisted, you see whether you can be admitted into the university, because we have a very limited number of places. So that's why this test is required for all students who are applying with the Ujian Nasional qualifications. So the examination date will likely be held in February 2021, is to be confirmed. Venues for the examination is either usually held in Jakarta or in Medan at this point in time. So all students who are shortlisted will be invited, will be sent an email notification to notify that you have been invited for the examination. So what is the papers that we actually require to actually take? So first and foremost, the first 2 papers is English and mathematics. These are the compulsory papers that all students who are sitting have to take. So because you are already taking the English paper, that is why the IELTS or TOEFL is not required for submission. Right? Then the next paper that you need to take is at least 1 elective papers, can be ranging from physics, chemistry, biology, or humanities. Under humanities, there will be history, economics, and geography combined under the humanities paper. So basically, what papers am I supposed to take? For example, if you're in business and you are choosing business administration, you will need English and mathematics. Mathematics is a requirement for the business administration course. You are free to choose the 3rd paper, ranging from physics, chemistry, biology, or humanities. But if let's say you are going for mechanical engineering, you will need to take English, mathematics, physics, and physics, yeah, because it's mechanical engineering. So you already have conquered the 3rd. But of course, because there's 5 different course choices, if you use up all 5 choices, make sure that you have met the requirements paper for all the 5 choices, so you can sit them accordingly, right? So that you know that the examination papers are set at using the Singapore Cambridge A-level syllabus. All right, so if you are able to come into NUS, this will be the part where yourselves and your parents will be considered of, which is the tuition fees. So the first column, the full tuition fee, this is for 1 year of study, depending on the course you're admitted in Singapore dollars. This is the courses. All right, so the 3rd column, this is where we actually have tuition grants to help students to subsidize their academic fees. All right, so after minusing the subsidy, the debt will be the remaining. For arts and social sciences, for example, will be 17,550 for 1 year. Then arts and social sciences is a 3 years course, so you multiply 17,550 times 3. Then depending on the courses of the other courses accordingly. So if you decide to take up the tuition grant, the only condition is that there is a 3 years working requirement after you graduate with a Singapore registered company. The company can be registered anywhere around the world, even you are posted back into Indonesia, as long that company that you're working for is registered in Singapore, that will be fine. You don't need to pay back the subsidized amount. You just only need to work with a 3 years in the company. That is the only condition for the subsidy. But just to let you know that majority of the students do get the subsidy, do get the tuition fee subsidy, but there is a possibility that you will have to pay full fees if needed to. But it's a very small amount, but I don't think a lot of students, so far from my experience, most of the students actually get the subsidy. But if in any case you are offered the course with the full fees offer, you will not be able to get the subsidy. You will not be able to get any
tuition assistance or any scholarship. So that's the only condition for the tuition fees, full fees part. All right. So in NUS, we also do have scholarship and financial assistance. So when you apply for admissions into the university, your application for admissions is also considered for scholarship. So there is no separate application. And when you apply, it will be considered for both admissions and scholarship. All right, so we have various wide range of scholarships available. The ASEAN undergrad scholarship, if you're in the science or technology courses, there will be a science and technology undergrad scholarship as well. So all these scholarships are available, which will be considered automatically when you apply into the university. So this is just a slide on what the ASEAN undergrad scholarship covers. Things like it covers a tuition grant, giving you living allowances. But of course, as every scholarship has the condition that you need to maintain a certain academic results in the university. All right. So all these are available in the website to find out more details on that. Right. So if you have any cases that you are offered into the university, but unfortunately do not get a scholarship, and you feel that NUS academic fees is still very expensive, we will try our very best to actually assist you to get into the university and be able to study smoothly without any financial burden. So because we believe that every student who deserves a chance should be deserving a chance to come to a university, not because of their financial merits. All right, so we do have tuition fee loans, study loans, assistance, and much more. All right, so you can start applying from after you applied your application from mid-October onwards. All right, so I'm coming to the end of the presentation. Before I end the presentation, if you need any information or any questions, we'll be giving you the Q&A later on. But in any case, if you all need more information, you can check out our Facebook, Twitter, our Instagram, our app as well also for more information. All right, yep, so I've come to the end of the presentation. I think there's time for any Q&A at this point in time. Yeah, thank you. Thank you, Mr. Jensen. Oke, Ibu Riana. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung aja ya. We can address you in English as well as bahasa Indonesia. Untuk para orang tua. Any questions? The students all very scared like that. No, I think it's a bit too early. Yes, okay. Yes, correct. You guys should take this opportunity to ask as much question as possible to Johnston and myself. Okay, I think there is one question from Ibu Etika Santi. Ibu Riana. Okay. In a chat room, the question will be typing in the chat room. Yes, I saw the question. Yeah, okay. Okay, so what is the requirements for the tuition grants? Well, basically is there is no requirements. As long as you are offered a course into the university, the tuition grant will be offered as an option to you automatically. Meaning that if once you're offered, you can choose to accept the tuition grant or do not wish to take up the tuition grant. This one, likely you have to consult with your parents when you're offered to see whether you want to take up the offer with the tuition grant. I will just restate again that if you are taking up the tuition grant, there will be a subsidized amount in your academic fees. At the same time, after you graduate, you will need to work with a Singapore registered company after graduation, which means that there's no need to pay back the subsidized amount and such. Yeah, you just only need to work with a Singapore registered company. If you do not take the tuition grant, you will need to study for the next 3, 4, or 5 years, depending on the course, with the full fees amount. That's the only thing. Yeah. Thank you. Okay. For business and accountancy, what type of questions we ask on the interview?
Okay, let me answer the first question first. Okay, for business and accountancy, the business courses, there is no interviews. There is no interviews required. Sorry. Yes. Whoever is with the audio, don't mind. Okay, thank you very much. Okay, yeah. Okay. Yeah. Okay. All right. So for the business and accountancy, there is no interviews for these two programs. The interview courses are mainly for the medicine, dentistry, law, architecture, industrial design, and nursing. These are the interview courses, as I mentioned earlier in my presentation slide. So there is no interviews for these two courses. Yeah. So even things like life sciences, if you're going for mathematics or you're going for pharmaceutical sciences, there is no interview for these two courses. Well, if you submit the IELTS in your application, will it be considered as a plus point? The IELTS is actually a supporting document for consideration. It will not be full consideration for admissions into the university, because if you're taking the university entrance examination, you're already taking the English paper. You are required to take the English paper, so that is why the IELTS will not be considered. Will be considered only on the UEE English paper. Okay, for dentistry, you have to check whether we have the UEE website. So the UEE website has quite a number of requirements for the elective paper. So it's under the international admissions web page site. So the elective subject will be that. I believe it will either be chemistry or biology as one of the elective papers. You may want to check that out for more information. Where is the university at? Okay, in simple terms, it's in Singapore. But if you're familiar with Singapore, it's in where the National University Hospital is located. That is towards the west side of Singapore, and it's nearer to Clementi, Buona Vista, if you are familiar with the place over there. Okay. DOFE. What's DOFE? Anyone can? I think it's DOFE. It's what is that? It stands for. What is DOFE stands for? Oh, sorry, Duke of. Sorry, I think it stands for Duke of Fredericksburg. I think. Okay. Sorry. Maybe if anyone is able to explain, what is this? Is it It's kind of. Sorry. I think. DOFE itu apa? Jelasin. DOFE itu apa? DOFE. Itu dia nungguin. Is it academic achievement competition? Is it a competition achievement, or is it or is it youth award? Okay. Well, it can be used not so much for the admissions consideration. It will be used more for the scholarship consideration if you are shortlisted. Because if you are shortlisted for the scholarship shortlisted, you will be required to go for interview. So that is where all these achievements will actually be used for during the interview itself. Aman, bisa langsung jelasin. Dia masih dibaca. Okay. Cuma di mana? Dia tadi ngomong nggak? Okay. If you're talking about the startup company building up, okay, because this one is actually a current student initiative. So with that, so basically is okay. Yeah, it's a bit noisy at this point. Okay, so
The requirement is that every students who are shortlisted for the NOC program or the startup program will actually have to go through I would say interviews, because also there is also a limited amount of places that we can actually allow students to go for this program. So there will be an interview before you'll be allowed to go on the NOC program for that. Right. So because all this is handled by the relevant department at the overseas site, and also the current faculty that you are in, to decide whether you will be allowed to actually go for these programs. Okay, next question. I'll just read for you, John. Does Yeah. NUS provide scholarship for medicine? Medicine. Okay. First and foremost, if you are admitted into the NUS Medical School, there is a bond that you need to sign with our Singapore government, the Ministry of Health. They will be attaching you to one of the clinics, to one of the hospitals for work attachment for the study. All right. Scholarship wise, it will not be under the ASEAN Undergrad Scholarship, the Science and Technology Scholarship. It will be a different scholarship handled by the Ministry of Health itself. So under medicine, under dentistry, they have their own respective scholarships. So that will be the scholarship if only after you are admitted into the medical school first, or the dentistry school first. Okay, thank you. Thank you. And there's one question. I'd like to know if there is any art and design faculty. And then the second one, what are the subject will be examined? Okay. Arts and design faculties. Yeah, we have a wide range of arts and social sciences and design faculties. Arts and social sciences, these are courses like your psychology, language studies, history studies, and such. So we have that quite a lot. Design courses, industrial design, architectural design, to a certain extent, computing. We do have certain design, but it's more of the programmings and all and such of that for the kind of design. Right. So yeah, it's all available. What other subjects will be examining? Meaning the university entrance examination. Yeah. As I mentioned, English and mathematics is the compulsory paper. Likely physics will be the third paper. But I think these two courses. Yeah. Sorry, I think art and social science is on compulsory humanities. Yeah, art and social is compulsory humanities. Correct. Yes. For the design courses, if you're talking about industrial design, architecture, I believe physics will be the course that you'll be looking at for that. But of course, as I mentioned again, please look at the website to find out for the most updated list for information. Thank you. There's one more question. I'm majoring in science in high school, but it is possible if I apply to FASS with my current report card? Yes, the answer is. Yeah, correct. Because but you need to be in year 12 and you must have at least the year 11 semester 1 and 2 results for consideration. Okay, the next question. What is the minimum score required at NUS? Minimum score required at NUS, because it's very competitive. Believe it or not, we have over 30,000 students applying every year. But of course, you narrow it down to Indonesia, we have quite a number of not just from your own school, but of everyone around in Indonesia. So minimum, I would say, is about I will not say minimum, because minimum depending on the cohort, on how they are studying for that particular year, how well they do for that particular year. But if you really need to score, it's about 85 onwards, average, your average school results average. Yeah. Okay, another question. For the admission requirement, you said we need national exam score. However, it is possible that national exam will be cancelled next year. Yeah. Yes, so that's why the national exam score is for the final examination, the national examination, right? But yes, we are talking about your school report, not the examinations report, because we are considering your school year 11 semester 1 and 2 for consideration for the university entrance examination, and the examination will definitely be taken before the final national examination. So I believe that answers the question really. Okay. Do you have any tips on what to write in the personal statement? Personal statement, I believe the achievement part, right, is what you're asking. Okay, the achievement part is pretty much more for the scholarships, because a scholarship will actually be taken
into consideration on this section as well. So your personal statement is more on how you actually achieve on explain more about the achievement that you have presenting to us. So all this is basically on what you have actually achieved lah, in the achievements. Okay. Next question. Any animation or a major like degree? Any major have lesson or learn about animation? Oh, okay. Animations. Animation, yeah. Yes. But not really animation school teachers, animation company school per se, but in computing, the school of computing will actually allow you to actually learn certain skills in terms of drawing and such. But the other one is industrial design. Industrial design is another course that also allows you to learn to your drawing on your tasks, on your drawing skills and such. So in animation, we do not really have in animation specifically, but if you're looking at other design courses, you may see whether that is suitable of your interest. Yeah. Okay, I think there's a last question. What documents do we need to prepare for the admission in October? Okay, the documents basically is your school results. That's the first thing. The second one is things like other achievement that you submitted, your passport and such. Yeah, so these are the main documents we require at this point in time. Because if you are shortlisted for the examination, the scholarship, then the scholarship team will actually notify to submit the other relevant documents at the time. Okay, thank you, Johnston. Is there any questions? Oh, the last one, apakah nanti ada CP yang bisa di-share? Sorry, what is CP? Maaf, Miss, maksudnya contact person. Contact person. Okay, contact person. Okay, you can, yeah, you can contact myself or Johnston. Yeah, we are always available to answer all the questions. Okay, then there's another question. Grade 3 first year, is this the program optional for students? Okay, grade 3 first year, yeah, is an option whether you want to take it or not. If you feel that when you get your results, you feel that, hey, I'm not doing so well, I think I want to use the grade 3 option. Yeah, you can choose to do so, but it's only within the first year of your studies you're able to do so. Double degree programs, when you are applying into the university, there's only a very limited amount of double degree programs available at the point of admissions. But yes, once you are into your first year of study, there will be a wide range of combinations of double degree programs you can able to choose. But of course, when you do that, you have to wait for consultation, decision from the two different faculties to see whether the program is available and given to you or not. Okay, last question. Does Singapore's recession affects the number of international students accepted to NUS? Interesting. Yeah, okay. Just for your information, the number has not changed lah. I think we are taking quite a number of international students this year, and acceptance wise, it really depends on your decision. I mean, we can offer you with the course into the university. Eventually, whether or not you accept the university offer is a different thing. But to rest assured that we are still offering to international students. Although yes, with all the recession and all is happening, there is no much changes or there's no changes at this point in time yet. So rest assured that when you apply, it's still status quo that we are still accepting foreign students into the university. Yeah. Okay. Ada pertanyaan lagi? How many international students accepted per year on average? Okay, we're not because acceptance wise, right? It really depends because of different reasons. Some could be they have gotten better offers from other universities. They decide to join that university and not accept our university. But on average, on a year to year, we're taking in about 13% of international students in every academic year. Yeah,
So that is the limit that is set by the ministry for that. Okay. Okay. Any last question? I think I believe it's already 8:26. We should be ending very soon, 8:30. One last question. Mr. Johnson or Miss Rihanna, may I ask for your phone number or email or anything? I have already left my contact number with Miss Yashinta. Maybe she can actually pass on to you guys later on. Or in any case, you can actually check on our website or Instagram. There's a lot of information going on as well. NUS admission Instagram or Twitter. Yeah, our website also have the Ask Admissions Yes. area where you can post your questions over there, and then our officers will get back within 3 working days. We will also be having another session for the Penabur School, which is on the 2nd of October at 4 p.m. I'll leave up information to your host later on, your counselor. If any parents or students who would like to join us back, you can actually join us on the 2nd of October at 4 p.m. Yeah, Johnson? Yep. Okay, I think there's no Okay, any more question? I think if there's Miss Yashinta, ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya. Kami sampai jam 8.30 ya. Iya, masih 2 menit lagi. Mungkin Masih 2 ada menit. mau tambahan? Anything to add on, Johnson? Okay, applications for NUS, we will open on the 15th of October for students who are in year 12 right now. So we do encourage you to apply online. If you are selected for the university entrance examination, we will notify you by email sometime on the 1st or 2nd week of January. Okay, don't forget to apply. And our application window is very short. We only open on the 15th of October and we will close on the 1st of January. Okay. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak, terima kasih banyak untuk sesi ini, Miss. Hopefully that is a very useful session. If there's any more questions, you can actually reach us through website, and I have already written down my number for those students who would like to ask a consultation privately. Thank you so much, Johnson, for this morning. Thank you. And we hope that we can see some of you apply to NUS. Okay. Terima kasih banyak, Bu. Thank you. Thank you. Terima kasih, Bu Riana. Thank you, Sir Johnson.